से तेते जोरी काहे जान जो काहे पिला आगो तेते आज घरे जान गो सही अंजना नंदन सही अंजना तेजा गले नारी फूल गो तू ही है पागल सनातन से फूल दूर करई जुहार सनातन से फूल दूर करई जुहार फूल के देखी लुभे मोर मान लागे डर फूल के देखी लुभे मोर मान लागे डर मामू क्या चोर के तस्कर गो मामू मुई केनता कोन बोलु छी का बोलु केन चोर आछन की केन तस्कर आछन गो पिला मुई केनता करबे बोलु छी ए माते एकला होई तो नोली उठा हंदा लागो हां गो मामू तोमर माई घर के बोले तुमके चोर बोल कर कहस हाय हाय तुमके चोर बोलसन तोमर माई घर के बोले कौन केनता मते चोर बोलसन से का बोले चोर बोले का हाय हाय अरे मोया समीरा अल्लाह के कथा तोर लागु छे के मधुर कह के रे चोरा मोया समीरा लखे कथा तोर लागु छे के मधुर कीरे चोरा जा जा पोला जा रे तोर घर जा जा पोला जा रे तोर घर रे कह कीरे चोरा क्या बात ओ मां जन कथा मने कहू तो नाही का गो बाबू के मधुर लाउट गो पिला नी लागबा का मामा गो माया समीर लखन कथा तोर लागु जे के मधुर कह कीरे चोरा ना धरे डाकू गरम बारो ना धरे डाकू गरम बारो रे कह कीरे चोरा जा जा पोला जा रे तोर घर जा जा पोला जा रे तोर घर रे कह के रे चोरा छाती भर के कुछ बाबू केता में करबे को जा जा पोला जा रे तोर घर जा जा पोला जा रे तोर घर रे के रे चोर जा जा पोला जा रे तोर घर
বনিলো হে বনি উঠো নাই গেল কেতে বড় শিব বনিলো যতল বনি তাগো না আটিয়ে পতে কাজ ফেরবনি কি উঠি আইগরি মাইগো ডাক দে ছল বনি জ তাগো না আটিয়ে পতে কাজ হবো जेना गो बाबू नागो नुनी जेना गो लो नागो माझी जाना बोले ताना बोलू चंदिलो जेना गो मुनुस नागो माझी कार समितर मेहजी अरे बती लोग मेहजिया बोलसी देख तो আর কানে কহবো কে है गो तमन नाम रे का कहना बोलू छे ও আমন না है गो পিলার না হচ্ছে মুকুন্দ हां মুকুন্দ না তার গাঁ হচ্ছে মাহারপালি है মুন না হচ্ছে বাবুলাল মোর গাঁ হচ্ছে বিনাপালি माँ गो तुम्हारी नागा नहीं चले गो तुम्हार घरे खुची देती बज इना नागा कह কেন তার তো ভল লাগবা সে माँ इनर ओरिजिनल टा कह गो বাবুরে মুকুন্দ हाँ हाँ মোরটাকে লালকার খেয়ে দিলে তার খাতা কিনে লাগলা পরে হেন্দা है খাই गो তাহলে মন না হলা কৃষ্ণচন্দ্র মুনি যে কৃষ্ণ আসছে পিলার না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র हाँ মুন না হচ্ছে 14-15 है गो तमे केनु आसीच গোপপুর মুই আসছে পিলা হইছে গোপাপুরু हाँ আর মুই হইছে খবরপুরু सत्य कहे होय। देना ले बहु হইলো বনি माँ गुटे परे कृष्ण चंद्र ताकर संगे आसीचन 14-15 सत्य बाबू कहे। आसीचन गोपपुर आर जने आसीचन खपरपुर परेलो যে বনিলো हाँ हाँ যে গুটে কথা বনি काहे कथालो যে মকন্দ না গলি গলে বনি हाँ ই সারা পন্থী মড়ি সে জানছন हायो আজি তাঙ্কু গুটে নয়া প্রশ্ন করা হবালে বনি हाँ हाँ কাই হারাজি বলে মুই সেই বহুত শীঘ্র রঞ্জন রঞ্জন লুহালে বনি हालो আসে আজ্ঞা হচন মকন্দ নাক না লেখছ কিন্তু আমি গুটেটা এ নাক সা মাল লাগবো নেই কেতে বদলা ফুকি বলে দিব পুরো আই গুটে কথা পচালে বনি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আইছে বলি কহজন আইগা हालो যেন কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান লে বলি हाँ যুগে যুগে মতে দুঃখ দেইছ हालो যুগে যুগে মতে যন্ত্রণা দেইছ সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আই আইছ বলিলো হেলে গুটে কথা পত্র বলে বনি पत्रा मालो হে মতে কেতে দুঃখ দেবুরে ধন হে মতে কেতে দুঃখ দেবুরে ধন মারি দে মো যাও জীবন বাতি আমার গাকে ফটা মাল লাগাইছি সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান মতে কেতে দুঃখ দিল জানতো বলিলো হে মতে কেতে দুঃখ দেবুরে ধন মারি দে মো যাও জীবন হে মতে কেতে দুঃখ দেবুরে ধন মারি দে মো যাও জীবন মারি দে মো যাও জীবন আগতে তয়া যুগর মোর সুখ নাহি ধন সুখ নাহি তো প্রেমে পাগল গোপ গয়ে দুই থর আত্মহত্যা কলি দুই থর আত্মহত্যা কলি বনিলো সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কই গুটে ক্ষণ নাই খিলে ওতি নাই পাথিলে বনি বনিলো সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান লাই মই দুই থর আত্মহত্যা করতে
হলো বনিলো তোরে বেদমতি জন্ম হলি যেতবেলে সেই কৃষ্ণতে ভগবান কো পাই নাই পাইলো বনি শেষরে রাবণ হাবড়ে পড়ি গলি যেতবেলে রাবণ হাবড়ে পড়ি গল বনি হইলো ইনার বজি নাই পারে না বলি শেষরে দেখি অগ্নি ঝাঁস দেখি মুই আত্মহত্যা কলি বনি আর কেনতে আত্মহত্যা কলি জানতে গেল বনি তেতা জুরে মুই সীতা হি জন্ম হলো বনি যেতবেলে কেতে দুঃখ কেতে যন্ত্রণা যেতবেলে দেল বনি সেই দুঃখকে সহি নাই পারি করি মুই পাতলে গলি গলি আত্মহত্যা করি বনি আগতে তো আজ গর মোর সুখ নাহি তো পাই আত্মহত্যা কলি মুহি রে ধন কলি মুহি তুই তুই থর আত্মহত্যা কলি তুই তুই থর আত্মহত্যা কলি আর তথাপি না পুরে তোর জীবন মারি দে মো যাও জীবন মারি দে মো যাও জীবন সেই কৃষ্ণচন্দ্র কো মই কিটা ক্ষণ দেখতে না দেখলে আমি বুঝতে নাই পারতাই বুঝলা কালে বনি হেলে চারি দিন কণ্ঠ দেখিলে বনি কাহি ফিরে আজ কালে বনি আগ চারি দিন কণ্ঠ তোর মাতাঙ্কু দেলু রে ধন মাতাঙ্কু দেলু পছাড়ি তুই মথুরা গলু আগর চারি দিন কণ্ঠ তোর মাতাঙ্কু দেলু রে ধন মাতাঙ্কু দেলু গপ ছাড়ি তুই মথুরা গলু সে চারি দিনের কথা কহ নন্দর বেটা তো প্রেমে পাগল সে লালু ধামা মারি দে মো যাও জীবন মারি দে মো যাও জীবন संसार इटा गुटे हुटे एक नंबर मूल्य बनी काहे राज बोले क्या स्त्री काना तार स्वामी की काना जवाब ना भाई का तुम्हें काहे आइथिलो काहे करथिलो ए माई काले बनी हेले सेई कृष्ण कर बिना মই যদি गुटे खाना बच नहीं पाथली हेले सेई 4 दिन के कोन देखि जाथिले बनी सेई 4 दिन काना काना कहथिले और सेई 4 दिन केन केन दाई के बुझै कहले बनी सखा ओ बा तेरे को काना है जाने जो सखा का बोले ए मोर माई काहे हाजे के कानो छ मते देखे त पेट पुरी जाता तोते कांदो के ने मोटा भी तो यार सड़ ही जेबो ए तोर माई घर के गोले केनता करसन एंता मोर माई काली हेलो तर आठे बोले व्यवहार है एंता माई हां मोर काली बिले ए मोर माई काली हेले मते सुंदर ओए होए तेरे को काना है जाने छ अबिला हे मते खाली कहउछन जे
ত্রেতয়া যুগরে পর কথা মানলো অগ্নি পরীক্ষা কলো মুই দুই থর ষষ্ঠরে বেদমতি থিলি সপ্তমরে সীতা হিলি আর তামনে মতে কান ধোকা নে দেই নেই বলছন তো হে ত্রেতয়া যুগে মতে ধোকা দেইছন কিনি কহ না বলি ধোকা দেইছন হ্যাঁ বল টাইম বলছিলে হ্যাঁ হেনতা নেছে না বলছিলে আগো সীতা রূপে গো তুই কানা নাই কলু আগো ত্রেতয়া যুগে গো কানা নাই কলু আগো जेंटा पत्रा जेके पहला हेटा कहगो एमा पड़वा का हो जो टिक झलक के दे देल काना है जाने छ काना अरे निजर मनुष्य के ती जंगल के पठालू गो जंगल के पठालू মনুষ বলে বস্তু কিনিব তোর ঘর তাকে বল रामचंद्र भगवान के सीधा काना केनो सुवर्ण मुर्ग केनो गुटे थिला पठे देले रामचंद्र भगवान के आगो परर मनु संगे तुई उधुलिया गलु गो উদলিয়া গলা रावण साइनी पोला रे केबो তাকে নম্বরে থেকে পোয়ালে ছাড় नहीं मामा गोले के दिसन हे परर मनु संगे उधुलिया गलु गो सीता रूपे गो काना नै कोलु सीता रूपे गो काना नै कोलु हाय सीता रूपे गो काना नै कोलु द्वापर जुगे हले काना नहीं करछो द्वापर जुगे में धोखा द्वापरे भी एंता कलिए बेटी सला जी ने कहबे द्वापर जुगे में धोखा बता का बोली सखा हो आगो द्वापर जुगे रे राधा रूप में मांगो तुय जन्म हेले काना करछो जानिसो आ कथा देइथिलु भेट परमा बोली पद पर हेलु जन्म आवाज आर काना करछो नपुंसक गुटे के हातुई हेलु गो नंबुसा बोले के रे नहीं जानि पारलो ए भाग मुठे कर लागे है मोर मामू होचे न हटा जमीन का जल का लोक मुझेबो त्रेतया जे भाग मुठ के आस कर देला कि नहीं होय हेले नपुंसक गुटे भी हातुई हेलु राधा रूपे गो काना नै कोलु राधा रूपे गो काना नै कोलु होय को राधा रूपे गो काना नै कोलु जो चल गले भल लाग रे जहन लागि आसी तेड़ करे आने सरवा कौन को बार हो जगे बुआ 10 बजे न काना है जाने जो सखा काना है जाने छो बाबू रे याद काना करमा अरे तिया के थुआ तिया के टेर तिया तुआ देथिले पाया गुने थिले ते ताई बोलछे माई जनता देशो हमके भी नी देले टी भल लागे बेटा भी कौशल बिला हां की बथले सर्वोपर रे माया आटे ही बोलछे ए जीवो गले और नहीं मिले नो नहीं मिले नो नहीं पहुंचे मास्टर के न पहुंचे हले ए थोरे न हे मनोरानी उकियाले मोर विदेशी ना गरी रे हे मोर बोदिए ना गरी रे मुई तोर काटा उना कोली
দেবু ভাবর বন্ধন মুই জানি নাইথিলি আচ্ছা রে মশাল মহা তোতে নেই গলার মালি কেতে সপন দেখি গথিলি সব গলা গবহলি হে কাটি দেবু ভাবর বন্ধন জানি নাইথিলি নাই হেনতা নে কর তোর মাই তো মাই আরে হে মনরানী উকিয়া গো মনরানী উকিয়া গো মুই তোর কাটাও না কলি মুই তোর কাটাও না কলি হে কাটি দেবু ভাবর কাটি দেবু ভাবর বন্ধন জানি নাইথিলি সখা আরে জানি থিনি ধন হতে কায় পরদেশে কায়েস এই কথা কেন করি করতে দেই থিনি কত জানি থিনি ধন হতে কায় পরদেশে কায়েস এই কথা কেন করি করতে দেই থিনি তোতে হদির গলার ফাঁকি করথিলি কেতে সৌকি হদির গলার ফাঁকি করথিলি কেতে সৌকি সব গলার বিগিড়ি আর কাটি দেবু ভাবর বন্ধন জানি নাইথিলি কাটি দেবু ভাবর বন্ধন জানি নাইথিলি মনরানী উকিয়ারে তোর কাটাও না কলি মুই তোর কাটাও না কলি হে কাটি দেবু ভাবর বন্ধন জানি নাইথিলি হে কাটি দেবু ভাবর বন্ধন জানি নাইথিলি সখা রে তো আজগর কথাটে মাই ঘরকে পত্রমা কেনতা বতরা জানিস সখা ও সখা মাই ঘরকে যেন কহ গো সজনী রাধিকা কহেব পুরাণর কথা আরে সাত দিন রাতিকে এক রাতি হেলা সাত দিন রাতি গো এক রাতি হেলা এসে রাতি কিয়ে করিথিলা কহেব পুরাণর কথা এটা রামায়ণের কথা সাত দিনকে গুটে রেখেছিলা লক্ষ্মণ শক্তি হাত भी পড়িছিল হেলে খালি লক্ষ্মণ শক্তি হাত পড়িছিল কি অলগা কেন কারণ থিলা যে সাত দিনকে গুটে রাখে আর কে করিছিল এই সাত দিনকে গুটে রাখে আগো কহ গো সজনী রাধিকা কহেব পুরাণর কথা
বুঝাই কহেব গোটে গোটে করি বুঝাই কহেব মোর মনরু ছাড়ি জীব চিন্তা 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 হে কহেব পুরাণর কথা কহ গো সজনী রাধিকা কহেব পুরাণর কথা রুগড়ি খেলে বলে হবা বুয়া তেণু করি এই 7 দিন কে গুটে রাত কে কারণ হইতিলা কি খালি লক্ষণ শক্তিঘাত পড়িছিলা বলি হইতিলা কি অলগা কেসরা করছিলা এটা টিকে বুঝে করে মাই ঘরে কইবে সখা হয় হয় अब कौन सब तो खात बनी देखो तेरे बनी सही बाबू घर के हमें भाल नहीं तिनी पानो बोली कथा दे पतिर दिन बोले बोले हमको भी केंदा कथा ना पूछो केंदा आज तो तू भी देख मेरी केंदा भांग दची बनी लो अच्छी छी वाला जुगिया अल बिनसर में आई पिला जा जा रे करी आढसु कावे लोग हटा हगो सुना हां हां बोल छी ओला ने बोलू ओला जुगिया अल बिनसर में आई पिला जा जा रे करी आढसु रोसु वर्षु कहां को पिला ना लड़को कोचो तुई कलिया पिचरे अरे कथा कथा के तो हसुथी सुकलिया पिचु अरे कथा कही कही हसो हे कथा ठीक लागे बोली कोलिया पिचु के देखे कर तो तमे 10टा अवतार सब बेले मोर संगे अछन याद में दीवाना है गलो बोल पिला कोला है ले बोला दिल वाला है सत्य का लगा पिलाटा अच्छी छी ओला जुगिया बिनसर में आई पिला जा जा रे कोलिया गसु लड़को कोचरे कालिया पिचु तुई लड़को कोचरे कलिया पिचु तुई गुटे कथा के तो गुसुथी सुकलिया पिचु कथा कही कही हसु कलिया पिचु कथा कही कही हसु मना करे भी बाबू के मान माने लोरी ई बाबू कथा ने कहू चलो बनी आ जदी राती बेला जाऊ दिसी कहीं गो नहीं दिसे देही टाटार ई पिला रो नहीं दिसे देही टाटार जदी राती बेला जाऊ दिसी कहीं गो नहीं दिसे देही टाटार ई पिला रो नहीं दिसे देही टाटार एती कोला मुई के भे देखी नहीं मां सुविधा चोरर कबार मोर मामू गो सुविधा चोरर सवार
लटना लेके लटकी जाउछे जेते मना कले नाही तो मानुछे राम बोले तुई हसुती सुकलिया पिछु कथा कही कही हसु कलिया पिछु कथा कही कही हसु बाबू घर जन कथा पजे कहिनार बनी बाबू गो हेंता हेले गोपिला तमर मन ध्यान देके सुन गोपिला आगो बैतरणी नदी कूल जान कलावती पुर एक ग्राम से ग्राम नीलकंठ पद्मावती आगो पुत्र एक जन्म कले झटती गे विष्णुदास तांको नाम आर अनुसे अंकुशे विवाह करिले आगो भिक्षा मागी जाए दिन गो मोहन कुष्ठ व्याधि थीला जानो दिने भिक्षा मागी जीवा बेला लक्के हीरा बेसन कुसे नेत्रे देखिले रूप गुण तारो हेले मोहित पत्नी को आसी कहिले समस्त दे सुनो अनुसया सुनो आर सबे से नारी को मते आनी दियो देखो तो ई परदुष्टिया मनुष्य जाति गुटे स्त्री के रखे रखे पुसनाई पारवाले बोली भिक्षा माही के चलु छन हेले आ गुटे स्त्री के मन कर छले बोली आर सबे से नारी को मते आनी दियो न हेले ते जीवी प्राण गो सजनी नरु चई मते ओलो जेतेबेले सही अनुष्यान कोले बनी जेतेबेले से विष्णु से कहले बनी काय कलिया टकाले बनी आगो दुखे अनुष्या बिचार कला बुद्धि मनरे तार पांचिला राते उठ तो जाय झटती से बेस्या घर सफा करई नीति जे दिने बेस्या पतारिला काहे पाई मोर घर सफा करू हेले बनिलो से सती हेमंत कहिला ग मोहन सती हेमंत कहिला सही लगता है काय बोली अच्छा कहले बनिलो हे अनुसया तुमको तो मुई किछि पैसा मत ना देबा काहे आई तुम सब दिन आसिकरा सफा करते बोली कहली जते बोली तापरे काली अच्छा कहले बनी सही अनुसया काय बोली अच्छा का मो पति तो ठारे रखिले मन थरे प्रीति देई रख जीवन सुनी लखे हीरा कला सम्मत अरे विष्णु दास प्राण जातुरी तो जे विष्णु दास सुनिले अरे बेसे ठारू विष्णु दास शिक्षा पाई पति पत्नी फेरू थिले धराते
बाटे घटना घटिले बनिरो जेतेबेले सही लक्ष्मी हिरांकर पाखु नै गले बोले बनिने हो जेतेबेले लक्ष्मी हिरांकर पाखु जेतेबेले नै गले सही लक्ष्मी हिरा दुईटा जलपात नै कि तांको जेतेबेले सही जलपात नै कि ताले बुझी देले से बिष्णु सब बुझी गले बोले आर फिरबा सुयारे गुटी घटना घटी आइले बोले का घटना काल काल बोले काना हेतिला बाटा फिरला बेला काना हेतिला जेगो बाबू को तमरे किंता जान जके और सेवाटे उनी को महर्षि देख सुली रे बसी पाउथिले कष्ट देखि न पारि अनुष्या सती से सुली खंबरे पड़िले झुंटी दे ऋषि होई क्रोधमते और अनुष्या को से क्रोधे साप देले निश्चय मरी बतर पति पाहिले राती विधवा हे बोलो सती